Mag-unbox po tayo no ng ating in-order sa ating Lazada. Talaga naka pa. Sealed to. Grabe naman sealed yan, mga fragile. Yan. Grabe. Matigas, mamen. Sayang karton. Yan. Tignan natin. May bubble wrap pa. Wow! Uy, may picture. Oh, yes. Ganda. Love it. Samsung A05. Alright. Right. Ganda. Silver, oh. Love it. Salamat, Samsung. Yan, dyan po. Send ko po sa inyo yung pinaka-link nito. Ayun, meron pa tayong adapter. Kasi dati wala silang mga adapter, kaya gumawa sila niyan. So, ito, buksan na natin. Ganda. Yan. Tignan natin. Bira. Ayan, Samsung. Ito lang po siya. 2 gigabytes. Pwede na yan kasi pang naman ito, pang Mobit, Joyride, Angkas. Pang backup lang ba kumbaga. Kahit malaspag ko siya, okay lang. Hindi ako nang hinaya. Ay, sira yung karton. Kainis. Kanaya pala eh. Nakaano pala siya. Bagong-bago mga bossing. Ayan, Samsung. Alright. Ano to? Ano sa loob eh? USB connector. Ayan, Type-C po yan. Type-C syempre. Saka yung kanyang warranty yata yan or para manual guide. So yun lang. Uy, ganda. Ito yung kanyang ejector pin. Uy, ganda oh. Love it. Ang ganda oh. May pagka silver siya pagka ayan, infinity display. Kasi dito po yan. Camera. Tas dual camera. Pattern. Pwede na rin. So yun lang. Pwede ko na siya. Maga nga. Salamat. Samsung A05. Yun Samsung. Ganda, pag nalan ng araw. May pinang. Power button, volume up and down. As ejection scene. Ito yung kanyang USB charger, earphone, and yung loudspeaker. Yan, salamat. Okay na.